Bamada filɛlibaw ni waati in na fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan ni o bɛ tali kɛ page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma ka taa se TikTok o n'a ɲɔgɔnnaw ma an b'aw fo dante foli min na aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamaya aw ye juma o juma ni an bɛ diinɛ ɲɛmaaw wele ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la seyidu an bɛna an sigi ka ala ka diinɛ ɲɛfɔ ka bɔ a ka kitabu jiginin kɔnɔ n'o ye alikuranɛ ye o la aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan ni seyidu bɛ yan tuguni bi an ka babu a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ 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 n b'a fɔ a ka partager a y'a partager o la an bɛna kuma di seyidu ma fɔlɔ an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na don an ka babu kɔnɔ Ustaz Usman Bari salamun alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saliya Basi an bɛ foli koma segi ka d'i ma ni o ye kisi foli ye ka kɛɲɛ ni alkuranu sura 4 chapitre 4 verset 86 ko ni fora ni kisi foli ni o ye kumaden salam salam k'i k'a tigilamɔgɔ jaabi cogoya la min ka fisa ka tɛmɛ a y'i fo ni min ye ani dɛsɛra o la a y'i fo ni min ye o ɲɔgɔnna kɔma segin a ye o la i ko ne ma ko salamun alaikum a bɛ Kurana sura 6 kɔnɔ baganw ko fɔ sura chapitre 6 verset 54 a verset 54 sɛbɛnnen bɛ yen. Kalanfa Seydou Keita salamun alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka foli kɔ segin ma ka bɛn suratu Nisa'i ma aya 80 ani aya 6 a b'o cogoya kelen na ka foli kɔ segin ka taga an lamɛnnikɛlaw ani an filɛlikɛlaw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma inshallah. An filɛlibaw bi an ka babu ale bɛna boli seliba lahiya ko kan an b'a ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na a bɛ fɔ an ye tarikuw la ko histoire min nana ni lahiya ko ye a bɛ yira k'a fɔ ko Nabila Burama ko o denkɛ dɔ tun bɛ yen ko Isaac ni ne ma fili kɔrɔfɔ la kosɛbɛ ko o de tun kan ka tigɛ Ismaël plutôt Ismaël ko de tun kan ka tigɛ ko mais ko bagan dɔ bɔra sankolo la ko kana di o ma o nɔrabila la ko k'o kan tigɛ mais bi an bɛ fɛ k'a dɔn kuraniw yɛrɛ ye mun fɔ seliba don sarakati kan n'o ye lahiya ye ani histoire in yɛrɛ kɛra cogo di bi an bɛna an da don o de la ni ka bɔ ala ka kafe jiginin kɔnɔ n'o o ye kuraniw ye o la an b'a fɔ a ye k'a ka partager kosɛbɛ komi n bɔra k'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na babu in nafa ka bon a mɛnna ziiri caman bɛ da an ye nin ko in kunkan ko kan mais bi kɔni a bara bɛ ci pewu k'a ban o la Ustaz Usman Bari n bɛna kuma segin ma hali bi an ka don tunkan kɔnɔ o la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babu ye. Fa iza qara'ata al-Qur'ana fasta'izu billahi minash shaitani rajim. Chapitre 16 verset 98 suratu Nahl wa bay. Tuma ni bɛ Kuranu kalan ala ko kan ka tanga ɲini ale ala yɔrɔ ka bɔ ibilisiw tɔɔrɔ ma. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. O tɛ donc o la o protection an b'o ɲini yɔrɔ jumɛn Al-Qur'anu sura 23 an ka taa Mumin ta sa a verset 97-98 a ye mun de fɔ ye Muhamadu a fɔ n bɛ tanga ɲini i yɔrɔ min hamazati shayatini ka bɔ shetaniw ka lamaga ma kosɛbɛ wa a'udhu bika rabbi n bɛ tanga ɲini n tigi ala i yɔrɔ an yahduruni ka bɔ olu fɛ gɛrɛɲɔgɔnyali o kana gɛrɛ anw na cogoya si la o la ni o tɛmɛna an b'a fɔ Rabbana wa taqabbal du'a'i ala k'o duwawu minɛ kosɛbɛ chapitre 14 verset 40 an b'a ɲini ala fɛ fana rabbi israhali sodri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli chapitre 20 verset 25 à 28 an b'a ɲini fɛ i ka an disi fɛrɛ i ka an ka laɲini nɔgɔya anw ye mana mun bɛ da mɔgɔninfin nɛkun kan ni a kumaw bɛ fereke a bolo o mana wuli ka bɔ an nɛkun kan mun kosɔn mɔgɔ minnu bɛ an lamɛn ni wagati in na o ka faamuyali sɔrɔ kumaw na Rabbana wa taqabbal du'a'i chapitre 14 verset 40 ala duwawu ni minɛ anw ye o tɛmɛnen kɔfɛ babu ni a y'a fɔ cogo min na an ka Shahid Saliya Basi Kulubali donkan na a ye min fɔ o kelen de don
an bɛ laya wagatiw la Jati. laya nacogo silamaya kɔnɔna na a bɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati ninnu na i b'a mɛn k'a fɔ ko nabi Ibrahima ale de tun bɛ yen den dɔ tun b'a bolo min bɛ wele Ismaila ni Ala y'a yamaru o ka fɔ la an m'a fɔ Ala ko ten dɛ o ka fɔ la Ala y'a yamaru k'a ka o kantigɛ ale parce que a ka denko tun gɛlɛyara a kɔni nana denw sɔrɔ den ninnu sɔrɔlen ko larabuw ko a fɔra ko Ismail de ka kantigɛ Ala fɛ a y'o de fɔ nabi Ibrahima ye ko nabi Ibrahima y'a da tumana min a bɛna kantigɛ ni o bɛ setani bɔ yɔrɔ min na ko setani nana setani nana ka kuma Ismail fɛ denkɛ in fɛ k'e bɛ sɔn i fa k'i kantigɛ ya k'i fa bɛna t'i kantigɛ de k'e bɛ sɔn ko i fa kunkolo tiɲɛnen ko cɛkɔrɔba ni cɛkɔrɔba hakili tiɲɛnen i bɛna tuguni kɔ ka t'i yɛrɛ kantigɛ fu la ko yɔrɔ ni bɛɛ k'a sina ka gabakuru ta ten fo ka sitanɛ bɔ ka sitanɛ ɲɛ kelen ci o ka gabakuru ye sitanɛ ɲɛ kelen ci o gabakuru bon de bɛ u bolo yen nɔ hiji kɛnɛ kan Maka ye u ka fɔ la dɛ Ustaz mais n'an ka tɛmɛ o yɔrɔ la Ala ye mun de fɔ setani kibara kuma ko la Kɔrɔnɛ sura 7 kɔnɔ suratul Larafi chapitre 7 du Coran verset 27 a ye mun de fɔ innahu yarakum huwa wa khabiluhu min haythu la tarawnahum awɔ ale setani ale n'a ka jamaatu mantomɔgɔw a ka mantomɔgɔ ani setani misɛmaniw quoi olu bɛ aw ye yɔrɔ la aw ɲɛ tɛ se ka u ye haythu la tarawna ɲɛ tɛ se ka setani ye kuma tɛ ko k'a bon bon ni mun b'a la ka fɔ Kɔrɔnɛ kɔnɔ a bɔra Baburama ka gafe de la inna haza la fi sufil ula sufi Ibrahima wa Musa donc depuis o kuma ni chapitre 87 verset 18 kabakuru filini ka kabakuru ta ka setani yɛrɛ bon hiji baara la o ye ngalon ye quoi mais babu t'o kan nka babu bɛ min kan o de ye den kantigɛ donc a ma ɲɛ min kɔ cɛkɔrɔba ye muru ta ko denkɛ yɛrɛ ko a ka daja kosɛbɛ mun kosɔn n'a bɛ ale kantigɛ a ka kɛ un coup ye quoi walasa cɛkɔrɔba kana na siga quoi a bɛ faamu donc ko a kɛra tan k'a y'a kɛ tan ka muru da tereke farila k'a da tereke fo ka fara cɛ ci 2 ye awɔ tellement k'a tun bɛ ka muru daja fara la fo ka fara cɛ tigɛ 2 muru daja kojugu donc tuma min na a bɛ na est-ce que u m'a fɔ k'a y'a tereke a y'a tereke a ma don muru ma Ismail don a y'a da k'a tereke muru ma se ka Ismail kantigɛ a seginna tuguni ko muru da de man di a nana k'a bɛna a da de tereke fara la sisan o la donc fara cɛ cira 2 ye quoi a bɛ faamu a bɛ ka faamu donc Ala sɔrɔla k'a fɔ a ye o ka fɔ la k'a ka ɲi kosɛbɛ ko an ye min ɲini fɛ a tun y'i kɔrɔbɔ de kosɛbɛ donc saga dɔ filɛ nin ye ka bɔ sanfɛ sankolo la saga dɔ jiginna k'a di a ma donc a sɔrɔla k'a fɔ ko i bɛ nin kantigɛ den in nɔ na kosɛbɛ donc laya kantigɛli nana o cogoya de la o ka fɔ la mais n'i ye nin lajɛ nin kumakan lajɛ ka alikɔrɔna filɛ a bɛ komi jɛgɛ jalan ani baji d'abord Kɔrɔnɛ b'a yirila k'a fɔ nabi Ismail ka kantigɛli tun tɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ kantigɛli tun bɛ Isaka de kan kosɛbɛ Isaka kosɛbɛ mais mun de nana n'a ye nin cogoya la a ko Mamadu Lamini ma ko yɔrɔ jan kuma tɛ ko fadenya de don kosɛbɛ baghiyan bainahum Kuranɛ sura 42 verset 14 a bɛ yen tumana min na mɔgɔw ye tiɲɛ dɔn o ye tiɲɛ bila wa ma tafarraqu ka fara juguya ani bɛnsɔnkɔniya fadenya kama quoi jati o fadenya de nana ni kuma caman ye diinɛ na min tɛ tiɲɛ ye fo ka taali kɛ Kɔrɔnɛ sura 2 Bakaratu verset 113 yahudiyaw y'u kanto wa qalatil yahudu laysati nasara yahudiyaw y'u kanto nasaraw tɛ pɔrɔ kan kosɛbɛ wa qalatil nasaraw fana ye jaabili kɛ olu fana ko yahudiyaw tɛ pɔrɔ kan laysati yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab kasɔrɔ o bɛɛ bɛ kitabu kalan bɛɛ bɛ Tawrata b'u bolo Linjila b'u bolo o b'a kalan mais u bɛ nin fɔ ɲɔgɔn ma quoi yahudiyaw ko chrétiens nasaraw tɛ pɔrɔ kan nasaraw fana ye jaabili kɛ ko yahudiyaw tɛ pɔrɔ kan Ala ko kasɔrɔ o bɛɛ bɛ kitabu kalan kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihi a b'o cogoya la manto wɛrɛ fana nana mɔgɔ wɛrɛw fana nana jamakulu fɛn dɔn bali
minnu tɛ fɛn dɔn Kosɛbɛ. olu fana ye o kuma ɲɔgɔnna fɔ ka ɲɛsin yahudiya ni yahudiyaw ni nasara ma ko yahudiya ni nasara yɛrɛ k'u fila si tɛ foyi la k'o fila si tɛ bɛɛ kan i m'a ye Jamakulu si tɛ o foyi. jamakulu tɛ dɔwɛrɛ jamakulu fɛn dɔnbali jamakulu Kosɛbɛ. i b'o ye suratul juma a kɔnɔ aya 2 huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim i y'a ye ko an ye ciden ci ka bɔ kunfinw cɛla kunfinw cɛla Kosɛbɛ. kunfin de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn kosɛbɛ k'a kalan K'a ka kalan. sɔrɔ ka a ci u ma jati a k'u kalan a k'u sanuya ni ala ka ayaw ye Kosɛbɛ. n'o tɛ kunfinw de don o jamakulu donc Muhamadu Lamini nɔfɛtɔ mɔgɔ jamakulu bɛ wele jamakulu kunfinw kunfinw tun don kitabu tun t'u bolo quoi o tun tɛ ala ko Exactly, kalama how you are maintenant u nana ala ko kalama tuma min na olu fana ye nin kuma kelen fɔ quoi ko Kosɛbɛ. yahudiyaw tɛ pɔrɔ kan nasaraw tɛ pɔrɔ kan Jati. donc o fanaya sama sama de nana n'a ye fo ka don diinɛ kɔnɔna na Kosɛbɛ. ni ye Ismaël filɛ kɔrɔna sura 2 bakaratu verset 127 a n'a a fa kɛ Ismaël a fa de y'a yamaru ala de ye nabi Ibrahima yamaru a n'a denkɛ u ka alkabaso lawuli a lawulilen tuma min na suratul Ibrahima kɔrɔna sura 14 Ibrahima yɛrɛ ka sura a verset 37 ala ko a k'a ka denbaya fan dɔ bila o yɔrɔ la kosɛbɛ donc Ismaël de sigira donc arabu bɛ Ismaël ye i n'a fɔ olu mɔkɛ dɔ maintenant nabi Ibrahima yɛrɛ ka sigi bɛnna Kan'an de ma Kan'an. a bɛ alikɔrɔna sura 21 suratul Anbiya ye chapitre 21 du Coran verset 71 ka jigin la terre promise ale tun sigilen bɛ yen Kosɛbɛ. wa ale tora yen de mais a fɔra a ye k'a ka taa a ka denbaya fan dɔ sigi dɔ bila Kosɛbɛ. Maka jamana kan Kosɛbɛ. donc o ye histoire ala ka kuma yɛlɛma ka kuma bila donc ka ala ka kuma bila ka u yɛrɛ ta dilan ka don diinɛ na bagan kantigɛ den kantigɛ a sirilen tun de Isiyaka de la wa kɔrɔna ko Isiyaka Tawurata fana ko Isiyaka mais yan a bɛ fɔ anw ye tariku la ko Ismaël de don k'a sɔrɔ nkalon don tiɲɛ don parce que arabu olu fana bɛ waso ni Ismaël fan dɔ ye Ismaila ye Ismaël ye kosɛbɛ donc Israël ka denw olu bɛ waso ni Ibrahima denkɛ dɔ ye ni o ye Isiyaka ye kosɛbɛ a denkɛ filanan a bɛ faamu a bɛ ka faamu ala ko kɔrɔna sura 14 a verset 39 k'ale alhamdulillahi lezi wahaba li ala kibari nabi Ibrahima de bɛ ka kuma a ko tanu bɛ Ismail. ala ye kɔrɔta b'i ye n tigi ala e mun ye wahaba li ala kibari Min ye- Ismaila wa Ishaka min ye kɛnɛma dili kɛ ne ma kɔrɔbayalen kɔrɔ nana ma Ismail ani Isaka. Isaka ka Kosɛbɛ. sɔrɔ n kɔrɔlen ka sɔrɔ n kɔrɔlen don a ye kibaru duman d'a ma ka sɔrɔ a kɔrɔlen don a ye denkɛ fila sɔrɔ denkɛ fila Ismail et Isaka Ishak chapitre 14 verset 39 a bɛ yen. chapitre 14 verset 39 hein kuma nin bɛ yen a bɛ yen donc sisan comme kelen sigira yan fɛ Maka jamana kan donc arabu ye Isiyaka ka kantigɛli o y'a essayer ka masquer Kosɛbɛ. ka kɛ i n'a fɔ Ismaël de tun kan ka kantigɛ jati ko o don k'a fɔ ko laya nana ni o cogoya ye Jati. ka sɔrɔ kɔrɔna ka kuma tɛ o ye fiyewu d'abord an bɛ dalu yira k'a fɔ ko Isiyaka tɛ Ismaël Ismail tɛ Isiyaka de don jati hein Isiyaka de tun bɛna kantigɛ wa a ma kɛ Maka jamana kan parce que dɔ in de tun bɛ Maka jamana kan filanan in tun bɛ Kan'an jamana kan Allahu akbar a tun kan ka kantigɛ yɔrɔ min na Tawurata yɛrɛ bɛ o tɔgɔ d'i ma Murija mais taalen ɲɛ an bɛna o tɔgɔ o yira an ka don Kurani kɔnɔ k'a yira k'a fɔ nabi Ibrahima ka den min tun kan ka kantigɛ ala ye o tɛ Ismaël ye mais Isiyaka de don Allahu akbar Kurani sura 37 an k'o ta suratu sofat a ye mun de fɔ a verset 87 a verset 87 pour que ka an bɛ baro ni ta ye baro ka ja Alkurani sura 37 aya 87 chapitre 37 verset 83 verset 83 a ye mun de fɔ ye wa inna min shi'atihi la ibrahima kosɛbɛ wa inna min shi'atihi la ibrahim a ye mun fɔ ko ka bɔ ibrahima ka mɔgɔw la ibrahima ka jamakulu shi'a ko ibrahima ko fɔ iz ko kuma jumɛn jaa rabbahu bi qalbin salim mana mina a nana a ma yɔrɔ ni dusukun ni ɲuman ye dusukun ɲuman ye quoi a ko Kosɛbɛ. du nombre de ses co-religionnaires certes fi Abraham Kosɛbɛ. Ibrahima ka kisɛ de don quoi jati hein d'accord donc sisan an bɛ pour que an k'an ka laɲini sɔrɔ Ibrahima ka bɔrɔ de don Awɔ. an ka taa o ta a verset 99 siɲɛ kelen ka tɛmɛ n'a ye
a verset 59 wa qala ayi kanto nabi Ibrahima de kanto inni zahibun ila rabbi sayahdini mbe tantigi ala yɔrɔ ne nabi Ibrahima parce que o y'a sɔrɔ baro tɔ in i b'a ye k'a fɔ a n'a ka manto mɔgɔw kɛlɛla u b'a gɛn a fɛ yen u bɛ a fili ka don tasuma yɛrɛ kɔnɔ Kɔrɔna sura 21 verset 69 verset 69 u b'a fili tasuma kɔnɔna na parce que a y'u ka jɔw kari kosɛbɛ tuma min u y'a fili tasuma kɔnɔ Ala ko tasuma ma kɛ kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allahu akbar ko tasuma ma kɛ kisi ye min bɛrɛbɛnlen don ka ɲɛsin nabi Ibrahima ma kɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen nɛɛma bɛrɛbɛrɛlen ka ɲɛsin nabi Ibrahima n'a kuma salamu fara kan nɛnɛ tun b'a faga a ye kisi de fara ko k'a bɛrɛbɛn ko k'a bɛrɛbɛn k'a régler i n'a fɔ kilim bɛ régler cogo Allahu akbar donc o bɔrɔw de kɔfɛ tuma min y'a fili ka bɔ tasuma na a bɔra Ala sɔrɔla k'a fɔ a ye ko bɔn n bɛna yɔrɔ dɔ taamasiyɛn i ye Kɔrɔna sura 21 kɔnɔna suratul Anbiya chapitre 21 verset 71 ka jigin a ko taa la terre promise Canaan a tun bɛ dugu mun na o tun ye Babylone i b'o ye Genèse chapitre 11 verset 31 32 a ka dugu yɛrɛ tɔgɔ ko Ir Salde la raison de Babylone jamana ba a tun bɛ yen de Babylone Babil Tayran Ababil alam tara kayfa fa'ala rabbu chapitre 105 suratul fili sama sura Babylone a tun bɛ yen sama sura kɔnɔ a bɛ yen donc a ka dugu yɛrɛ tɔgɔ Ir Salde a bɛ faamu donc a n'a ka manto mɔgɔ bilala ɲɔgɔn tuma min na o y'a fili tasuma kɔnɔ Ala sɔrɔla k'a fɔ ko hijira kɛ bon taa n bɛna yɔrɔ dɔ taamasiyɛn ye i bɛ taa sigi yen o de ye la terre promise la Palestine la Canaan a bɛ faamu donc o baro a ko ale bɛ taa chapitre 37 verset 99 a ko n bɛ taa n tigi Ala yɔrɔ a bɛ na kanda kan bila sira kan Allahu akbar ila rabbi sayahdini Allahu akbar donc a taalen ye a sɔrɔla ka denko tun b'a la a sɔrɔla ka Ala wele a ye Ala wele a ye mun fɔ rabbi a ko ne tigi Ala habli minas solihin dili kɛ n ye ma ka bɔ maa ɲumanw cɛla mɔgɔ ɲuman di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛla den di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛla a ko rabbi habli minas solihina solihina ye mɔgɔ ɲumanw de salihu solihina mɔgɔ ɲumanw dili kɛ n ye ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la nabi Ibrahima ye nin duwawu kɛ maintenant nin duwawu nin a jaabira wa a ma jaabi an bɛ a verset an t'a a kalan ko Seigneur fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus bɔnsɔn di ne ma quoi den di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la nabi Ibrahima de a tigi Ala wele quoi ça c'est a bɛ Kɔrɔna sura 37 verset 100 a verset 100 a verset 100 ni kelen fa basharnahu bi ghulamin halimin y'a ye an y'a lanisɔndiya ni den ye den min ka nɔgɔn den mun ka maga quoi den mun ka nɔgɔn mɔgɔ kana gɛlɛn tɛ halimun an ye kibaru dumanw d'a ma ni den ye min ye maa ɲuman ye kosɛbɛ min ye maa magama ye kosɛbɛ i y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen i y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen kosɛbɛ segi aya in kan fa basharnahu bi ghulamin halimin Allahu akbar mɔgɔ tɔgɔ fɔra yan wa mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ yarɔ i ma tɔgɔ foyi mɛn yan i ma Ismaël mɛn i ma Isaka mɛn kosɛbɛ mais e k'a lajɛ a traduction pour que tellement que o kamana gan kojugu Kɔrɔna ka di dɛ Kɔrɔna de ye tiɲɛ ye Kɔrɔna tɛ se ka yɛlɛma la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi o ka laɲini a tigilamɔgɔ le traducteur mɔgɔ mun ye Kɔrɔna ni ba yɛlɛma a tubabukan na chapitre 41 a b'a essayer ka mɔgɔ hakili suɲɛ regarde a ko nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon entre parenthèses Ismaël Longonim k'a sɔrɔ Ismaël tɔgɔ tɛ yen Ismaël tɔgɔ tɛ yen Isaka tɔgɔ tɛ yen oui tu as vu donc ni e mun bɛ Kɔrɔna kalan ta a bɛ k'i kɔnɔ ko non il s'agit de Ismaël k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔgɔ tɛ yen aya in na y'a ye a ko nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon Longonim mais a tigilamɔgɔ ko entre parenthèses Ismaël donc o den in dɛ puis falama balaga o kɔfɛ den nana den sɔrɔla sera kibaru duman dira ma
den na maintenant den dilen a ma a ye den sɔrɔ ko den sɔrɔlen kɔfɛ ko o kɔfɛ tumana min na balaga ma'ahu saya a sera tagama ye fakɛ in nɔfɛ kosɛbɛ qala i y'a fakɛ ye y'i kanto Ibrahim kala Ibrahima tɔgɔ yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ Ibrahima tɔgɔ tɛ yen mais tumana min na a sera tagama ye fakɛ nɔfɛ fakɛ de y'i kanto mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ kosɛbɛ ya Même- bunayya i y'a ye a ko ya ne den ya ne den ya ne den inni ara fil manami ɲɛ bɛ n yɛrɛ la sigo la n b'a la k'i azbahuka. i kantigɛ kosɛbɛ Allahu akbar n b'a la kɛ n yɛrɛ ye sigo la jirali kɔnɔna na sigo la n ka sigo la ala bɛ ka n yamaru ko n kɛ e kantigɛ n b'a la k'a ye n bɛ k'i kantigɛ fanzur maza tara n denkɛ a lajɛ e ko di de e ko di ko in na e ko di ko in na quoi il a demandé à son enfant là ko e ko di ko in na quoi Allahu akbar qala denkɛ y'i kanto denkɛ de y'i kanto sisan a bɛ fakɛ jaabi ya abati ya ne fa if'al ma tu'mar fɛn kɛ i yamarula min na quoi kosɛbɛ ye min ye sigo la dɛ a waleya a waleya quoi satajiduni insha Allah i bɛna n sɔrɔ maa sabalilenw cɛ la kosɛbɛ maa sabalilenw cɛ la n'a ye ala diya quoi kosɛbɛ i ye mɔgɔ tɔgɔ mɛn yan wa mɔgɔ tɔgɔ ma mɛn i ma mɔgɔ si tɔgɔ mɛn yan ni ne mɔgɔ tɔgɔ tɛ ye yen halimi ni yɔrɔ ye mɔgɔ nɔgɔman kun don mɔgɔ nɔgɔman tun do i m'a ye a ma ko gɛlɛya A ma a fa gɛlɛya. Allahu parce que ala ko ko longonim longonim mɔgɔ mun ka nɔgɔ a Kosɛbɛ. filɛ nin ye a ma fakɛ sɔsɔ mais e k'a traduction lajɛ ko puis quand celui suffit à Naz d'accompagner entre parenthèses Abraham d'accord o a tigi y'o sɔrɔ parce que Ibrahima ka kuma de don kosɛbɛ o entre parenthèses il dit oh mon fils il y a ne den je me vois en songe en train de t'immoler vois donc ce que tu penses vois donc ce que tu penses tu en penses ce que tu en penses écoute d'idée entre parenthèses Ismaël dit y'a ye k'a sɔrɔ Ismaël tɔgɔ tɛ yen denko kuma de bɛ yen denko kuma de bɛ yen denko kuma de bɛ yen den tɔgɔ ma di kosɛbɛ a bɛ faamu d'accord il dit Oh, oh mon mon cher père fais ce qu'il t'a commandé tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants kosɛbɛ mais den ye jɔn de den ye den mun ye kunnafoni duman ko fa basharnahu bi ghulamin halimin kosɛbɛ nous te faisons la bonne annonce d'un garçon longonime bonne annonce nin ye jɔn ye ka bɔ mina sɔlihina maa ɲumanw maa ɲumanw cɛ la maa ɲumanw cɛ la e bɛ jigi dɔrɔn e bɛ a tigi tɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ à verset 113 à verset 112 wa basharnahu y'a ye wa basharnahu la bonne nouvelle bi ishaqa concerne Ishaq nabiyan mina solihina y'a ye sɔlihina Nabi ɲuman don, nabi ka bɔ ɲuman de don wa maa maa ɲuman de don ka bɔ maa ɲumanw cɛ la ka bɔ maa ɲumanw cɛ la wa basharnahu an ye Ibrahima lanisɔndiya an ye Ibrahima lanisɔndiya bi ishaqa ni Ishaka ye kosɛbɛ nabiyan nabi ɲuman de don mina solihina ka bɔ mɔgɔ ɲumanw cɛ la Allahu parce que a y'o de ɲini ala fɛ a ko rabbi habli mina solihina mina sɔlihina a ko ka bɔ mɔgɔ ɲumanw na bɔn ko o mɔgɔ ɲuman dɛ ko kibaru duman in bolila denkɛ de kan min tɔgɔ ye Ishaka kosɛbɛ an y'o de d'i ma donc tumana min na o sera tagama ye o de ko de don Kosɛbɛ. puis a verset 102 quoi falama balaga ma'ahu saya tumana min na Kala o ya denkɛ in bunayya. sera denkɛ mun dira a ma kunnafoni duman sira fɛ tumana min na o sera tagama ye Kala ala sɔrɔla ya k'a bunayya. fɔ k'a ka den in kantigɛ donc normalement le traducteur devait mettre entre parenthèses Ismaël et Ishaka Isaac Isaac ni a kan ka entre parenthèses k'a la a tun kan ka Ishaka de k'a la Kosɛbɛ. mais i y'a ye u y'a essayer ka parce que kɔrɔna olu de y'a traduit Kosɛbɛ. kan wɛrɛw la maintenant u b'a essayer ka mɔgɔw hakili suɲɛ ni entre parenthèses ye k'a fɔ ko Ismaël de don k'a sɔrɔ Ismaël tɛ Allahu akbar ça ne figure nulle part non a tɛ taa yɔrɔ si i y'a ye a verset 113 verset 113 a ko wa barakna alayhi wa ala ishaqa i y'a ye an y'a duga den mun ko fɔra ye
an y'a duga a ye kosɛbɛ ni o ye Isiyaka ye kosɛbɛ wa min zuriyatihima muhsinun y'a ye ka bɔ olu fila zuriya la muhsinun ɲumankɛlaw kun don waye y'a ye kosɛbɛ maintenant sisan baro ni tumana min na a ye nin fɔ an bɛ se ka yɛlɛ depuis sanfɛ a verset 103 chapitre 37 toujours an bɛ yen de a aya 100 ani aya 3 falamma aslama y'a ye o fila bɛɛ u y'u yɛrɛ di Ala ma min kɛ c'est-à-dire k'u sɔnna baara in kɛli ma kosɛbɛ u sɔnna baara in kɛli ma watallahu lil jabina welekan bɔra kosɛbɛ Ala ye nabi Ibrahima wele a ye mun de fɔ wa nadainahu an ya Ibrahim y'a ye u y'a weleli kɛ ko ya Ibrahima welekan de bɔra tuma min na a bɛna baara in waliya u fila bɛɛ ye sɔnna tuma min na nabi Ibrahima bɛna den in kantigɛ welekan dɔ bɔra kosɛbɛ o y'a sɔrɔ den yɛrɛ fana kun jɛna ni kantigɛli ye donc o de kama k'u fila bɛɛ y'u yɛrɛ di Ala ma min kɛ donc kad aya 105 kad ko dangeniya sadaqta ru'ya i filɛ ka waliyali kɛ an ye fɛn mun jira i la inna kazalika najzil muhsinin i ka sogo ni i tun y'a tiɲɛtigiya dɛ nin cogoya la ale Ala bɛ maa ɲumanw wali kosɛbɛ wali ɲuman dɔn y'a ye ale Ala ye nabi Ibrahima wali ɲuman dɔn nabi Ibrahima filɛ ka ale ka yamarukan lawaleya tuma min na a tun bɛna lawaleya yɛrɛ welekan de bɔra ko a to ten kosɛbɛ kana kantigɛ nka ne c'est-à-dire que a sera a ma a bɛ fɛ ka s'a ma tuma min na ko tuma min na u fila bɛɛ sɔnna baara in na a bɛna kɛ tuma min na welekan de bɔra Ala yɛrɛ ko nabi Ibrahima ko in to ten ko an ye min i yamaru min na i filɛ ka o waleya i y'a tiɲɛtigiya kosɛbɛ kad sadaqta ru'ya dɛngɛnɛ ɲɛ kɔni ma y'a ye i y'a tiɲɛtigiya aya 106 inna haza ko ni mun filɛ nin ye dɛ lahuwal bala'ul nin tun ye lajarabi belebele do dɛ i den kantigɛ Ala ye i ma den sɔrɔ i ye den min fana sɔrɔ ka tila k'a fɔ i kɔrɔla i ma den sɔrɔ a kɔrɔlen kɔrɔ kɔ kosɛbɛ den sɔrɔlen ko den kantigɛ Ala ye Allahu akbar bɛɛ tɛ se o la hali ni ye dɔw den bugɔ ɲɛna u bɛ kasi kuma tɛ e k'i ta kosɛbɛ o y'a sɔrɔ Ala ko k'a ka denbaya kelen ta ka bila kosɛbɛ fan wɛrɛ fɛ donc a tora i m'a ye donc a yirila k'a fɔ ko o kelen de don kunnafoni duman nin a bɛ Isiyaka de concerné et non Ismaïl i bɛ baro ni tigɛ ka taa n'a ye baro wɛrɛ kɔnɔna na i bɛ taa kɔrɔna sura 11 suratul hud kɔnɔna la aya 60 ani aya 9 ka jigin kosɛbɛ a ye mun de fɔ aya 60 ani aya 9 a ko wala kad ko tumana min na dangɛnɛ ɲɛ kɔni ma rusuluna Ibrahim Ala ka cidenw nana nabi Ibrahima ma tumana min na nabi Ibrahima ye dunanw sɔrɔ ka cidenw sɔrɔ a yɔrɔ bil bushra ni kibaru duman ye qalu salaman o y'u kanto nabi Ibrahima ma ko kisi bɛ aw ye qala salamun ale fana ko u ma ko kisi bɛ aw ye a ye salamu lasigi u ma kosɛbɛ fama labisa an jaa bi ijlin hanizin a ma bila ka suma kɛ dɛ a bolila ka taa tura kulɔlin dɔ ɲini ka a faga ka a sogo labɛn falamma ara'a aydiyahum la tasilu ilayhi tumana min na a y'a ye k'a fɔ ko u bolo tun tɛ ka gɛrɛ bolo ni sira a k'u ma k'u ka bisimila k'u ka dumuni kɛ an ka taa n'a ye an ka dumuni kɛ donc u m'u bolo don dumuni na tumana min na a y'a ye u m'u bolo don dumuni na a yɛrɛ jatigɛra nakirahum wa awjasa minhum khifatan awɔ a ye siran sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ la a ye sɔmina k'a fɔ ko adamadenw normaliw tɛ quoi kalu parce que mɛlɛkɛw n'u bɛna mɔgɔ ma kɔrɔna b'a f'i ye sura 19 chapitre 19 verset 17 mɛlɛkɛw bɛna mɔgɔ ma adamaden sawura la mais i t'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ de don ah oui o de kosɔn nabi Ibrahima tun bɛ dunanw bisimila kosɛbɛ o de kosɔn a b'a fɔ k'an ka dunanw bisimila kosɛbɛ tuma dɔw la dunan bisimila tɛ i bɛ se ka mɛlɛkɛw bisimila i fɛ siga t'a la mɛlɛkɛw nana don min na an ba Mariyama ma ni o ye Jibirila ye a nana an ba Mariyama ni adamaden dafalen sawura ye a bɛ kɔrɔna sura 19 chapitre 19 verset 17 ka jigin a ko n nana i ma Ala ye n ci i ma ko k'a f'i ye k'i na den sɔrɔ a ko den ne ye den ne Mariyama den ne ma furu kɛ wa ne tɛ jɛnɛyakɛla ye ne tɛ sunguruba ye ne bɛ den sɔrɔ cogo di a ko nin latigɛra ka ban Ala yɔrɔ donc a bɛ ka gɛrɛ an ba Mariyama la a bɛ ka gɛrɛ an ba Mariyama la adamaden normal sawura la
an ba Mariama ko ale bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ cɛ in tɔɔrɔ ma parce que ale bolo sisan kɔni a dɔw wɛrɛ tɛ i bɛ fɛ ka bin ne kan ka kɔnɔ di ne ma sa kɛ n'o tɛ Ala kɔni tɛ in kunta ta i y'a ye ko n'i kɛra Ala ɲɛ siranɲɛbaga ye n bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ i ma i y'a ye kosɛbɛ donc kuma bɛ min nɔfɛ dɔrɔn Nabi Ibrahima ka dunanw tun ye mɛlɛkɛw ye o de kosɔn o tɛ dumuni kɛ donc tuma min na a sɔmina k'a fɔ mɔgɔ gansanw tɛ kalu u y'u kanto la takhaf a ko kana siran mɛlɛkɛ ninnu y'u kanto Nabi Ibrahima ma kana siran inna ursilna ila qawmi lutin k'anw ye cilen don ka taa Lutu ka mɔgɔw ma quoi mais a tɛ ɲɛ an bɛ tɛmɛ i fɛ parce que e delila ka Ala deli ko Ala ka den d'i ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la kosɛbɛ Rabbi habli mina solihina i y'a ye chapitre 37 verset 100 kosɛbɛ comme e tun y'o ɲini Ala fɛ an nana ni kibaru duman ye k'a d'i ma den sɔrɔli la i y'a ye kosɛbɛ wa mura'atuhu qa'imatun a verset 71 suratul Hud kuranɛ sura 11 a verset 71 a ko Nabi Ibrahima furumuso tun jɔlen don tuma min u bɛ ka kibaru nin fɔ Nabi Ibrahima ye muso tun jɔlen don a sinna ka yɛlɛ Allahu akbar fa basharnaha i y'a ye an ye muso in lanisɔndiya bi Ishaka i y'a ye ni Ishaka lanisɔndiya nana la bonne nouvelle concernait Ishaka et non Ismaïl Allahu akbar c'est très clair mais u b'a essayer ka n'u sera yen fɛ comme tɔgɔ ma fɔ ye u b'a essayer ka wagali kɛ ka entreprendre ka Ismaël k'a la k'a sɔrɔ c'est pas vrai la bonne nouvelle concerne Ishaka et la femme qui a ri c'est sa femme a ka hɔrɔnmuso de don i b'o ye kuranɛ sura 51 chapitre 51 verset 24 ka taa bila 29 la ka taa bila 29 la muso yɛlɛla k'a ɲɛda datugu k'a bolo kɛ k'a ɲɛ a y'a ɲɛ minɛ quoi tuma dɔ n'i bɛ fɛ ka a ye yɛlɛla ten o de kosɔn tɔgɔ in yɛrɛ welela ko Ishaq yɛlɛ kosɛbɛ son enfant on l'a appelé directement ko yɛlɛ Ishaq tiɲɛ en hébreu Ishaq ça veut dire yɛlɛ hɔrɔnmuso den de don donc tumana min na o sera o kibaru duman min dira a ma denkɛ min tɔgɔ ye Ishaq ye tumana min na o sera tagama ye fakɛ nɔfɛ balaga ma'ahu sa'ya Ala y'i kanto Nabi Ibrahima i bɛ denkɛ in kantigɛ i b'a kantigɛ i b'a kantigɛ yen donc tumana min na a bɛna baara in waleya wele kan bɔra ko Nabi Ibrahima a to ten kan'a kɛ ko i y'a tiɲɛtigiya i y'a tiɲɛtigiya a bɛ faamu donc o la a ko nin mun filɛ nin ye Kuran sura 10 a verset 94 Ala ye mun de fɔ Nabi Muhammad ye fa in kunta fi shakin ni sigara mimma anzalna ilayka min bɛ ka fɔ i ɲɛna ka jigi ka bɔ wahayi la ka na i ma fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablika taa maaw ɲininka minnu ye kitabu sɔrɔ ka Muhammad Allahu akbar نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل chapitre 3 verset 3 sourate Ali Imran. Nous avons fait descendre un livre sur toi en toute vérité confirmant les livres descendus avant lui. Nous avons fait descendre la Torah et l'évangile. An ye jigini kɛ e Muhammad lamini ka ni tiɲɛ jati k'o tiɲɛ kɛ ka tiɲɛtigiya min kɔnna ye awɔ fana tun ye ji o fana tun ye jiginen de ye ko wa anzala tawrata wal injila k'an ye tawrata jigin ka kɔn kuranɛ ye an ye linjila jigin ka kɔn kuranɛ ye Allahu akbar i ye nin mɛn chapitre 3 verset 3 o de kosɔn a b'a fɔ inna haza ni mun filɛ nin ye la fi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa chapitre 87 verset 18-19 suratul A'la ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes les feuilles d'Abraham et de Moïse a bɛ segin kuma in kan Kuran sura 26 aya 100 aya 90 ani aya 6 wa innahu la fi zuburil awwalina a tun bɛ gafe kɔrɔmanw kɔnɔ la a bɛ gafe kɔrɔmanw de kɔnɔ chapitre 26 suratu Shuara verset 196 donc o kelen do n'i taara Genèse ta chapitre 22 verset fɔlɔ ka jigin i b'a ta a kisa complet bɛ yen k'a f'i ye kuranɛ ko an ye kantigɛlimafɛn lasɔn hɛrɛma dɔ di a ma a nɔ na den in nɔ na mais a ma fɛn tɔgɔ fɔ kantigɛli a ma tɔgɔ fɔ mais ni donna Genèse chapitre 22 verset 1 ka jigi i b'a ye k'a fɔ ko Ismaël de tun bɛna kantigɛ kuma in segin bɛ kɛ k'a kan Ishaka de tun bɛna kantigɛ Ishaka ale de tun bɛna kantigɛ wa a kɛra yɔrɔ min na o ye Murija dugukolo ye Murija dugukolo bɛ Kanaan de Allahu akbar terre promise
la terre promise a bɛ Kanaan de fɛ Murija a tun kan ka kɛ Murija kulu yɛrɛ kan a taara n'a ye Murija kulu la ko k'a b'a kantigɛ yen o de kama waa da tun bɛ ka ja fara la k'a tun bɛ ka muru da ja fara la a kosɛbɛ wa a ko tuma min na a bɛna baara in lawaleya mɛlɛkɛw bilara ka Ala ye mɛlɛkɛw bila ka weleli kɛ wa nadainahu Genèse kɔnɔna na Ibrahim y'a ye ko Ibrahima ko tu viens de réaliser la vision quoi ko arrête c'est bon que nous rançonnâmes l'enfant par un bélier sorti des bichons ka bɔ tu dɔ la olu ko k'a bɔra sanfɛ ka jigin y'a ye k'an ye sagajigi an y'a falen ni sagajigi ye an ye kantigɛli in bɔ a la ni sagajigi kantigɛli ye a bɛ Genèse chapitre 22 verset fɔlɔ ka jigi mais dabalibanko don silamɛw bannen don Taurata ni Linjila la k'a sɔrɔ u b'u ka kisɛ ninnu ta yen de k'a modifier quoi hadisa dilannen tigiw o ye kisɛ ninnu ta ye donc pour ne pas reprendre textuellement ce qui est dans les anciens livres là u b'a modifier quoi k'a fɔ ko dɔ de y'a mɛn o de y'a mɛn dɔ da ko kira de y'o fɔ quoi k'a sɔrɔ kira tɛ kuma f'a ka kɛ wahayi ye bon wahayi mun dira kira ma o de huwa chapitre 53 verset 3-4 chapitre 6 verset 19 ko wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an ni Qur'an ne wayra ka dia li unzirakum bihi. Donc ils ont fabriqué beaucoup d'histoires, beaucoup de récits à partir de la Torah et de l'évangile, mais ils modifient quoi. Mais par esprit de rivalité nous sera yɔrɔ la min tɛ o arranger u b'u ka personnage de kala quoi. Allahu akbar. U b'u ka mɔgɔw de tɔgɔw kala yen. Tiens. Oui, même l'histoire de Samson c'est dans la Torah. Allahu akbar. Samaun ko kunsigi batigi hein wa histoire modifiée k'a fɔ mɔgɔw ye silamadenw ye mais ngalon de don u bɛ min fɔ la c'est pas vrai voilà il dénature même mais tu sens que o de don mais nous seginna kan exactement a bɛ fɔ ko mais nin ye Taurata kɔnɔ kuma ye Ala ko comme ni mun bɛ ka fɔ kira ye k'a bɛ gafe kɔrɔmaw de kɔnɔ a bɛ faamu donc quand tu regardes Leya kantigɛli Leya jati a kantigɛli ça a absolument rien à voir avec l'histoire d'un enfant. Allahu akbar. Hein? Ano tɛ ɲɔgɔn ka sira la. Leya kantigɛli ani den de tun bɛna kantigɛ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ. Tiɲɛ. Ani nabi Ishaka ka kantigɛli parce que an y'a ye k'a fɔ Ismaël yɛrɛ tɛ nkalon de don. Ismaël tɛ. Donc Ishaka in fana k'a fɔ ko Ishaka tun bɛna kantigɛ ko Leya nana o de la ayi Leya ma na o la. Fiyewu. Dalu jumɛn de b'o la i bɛ taa Kuranu sura 58 hein 58 mun de bɛ yen 58 Ala ko ale b'a ka cidenw dɛmɛ ale Ala kalenna an bɛ o yanni an ka se yen an bɛ Alkuranu sura 22 hiji yɛrɛ sura suratul hajj hiji yɛrɛ sura chapitre 22 verset 34 verset 34 voilà chapitre 22 hiji sura verset 34 wali kullin ummatin wali kulli ummatin ako chaque communauté manto bɛɛ manto kelen o kelen ja'alna man sakan an ye dansigili kɛ u ye kantigɛli ma fɛn na n ye quoi ni Ala ye ni Ala tɔgɔ fɔlen kɔrɔ kɔ o bagan kunna ala ma razaqahum min bahimatil an'ami ye ka bɔ baganw na aka bagan marataw la le bétail quoi les ouais bagan marataw la ko ne Ala ye manton kelen o kelen ye yamaro kɛ u ye u ka to ka kantigɛli kɛ ne Ala ye n tɔgɔ fɔlen bagan in kunna ka bɔ bagan marataw la aka bagan ninnu na manton kelen o kelen o sa e bɛ nin faamu na ne ko Leya daminɛna Ismaël walima Ishaka ka kantigɛli la a ko manto bɛɛ d'accord pour que ka da la k'a fɔ kantigɛli tun bɛ yen Leya kantigɛli tun bɛ yen k'a sɔrɔ Nabi Ibrahima yɛrɛ ka wagati tun tɛ yen Nabi Ibrahima yɛrɛ ma na oui Leya tun bɛ yen a bɛ kantigɛ Ala ye k'a sɔrɔ Nabi Ibrahima tɛ a filɛ k'o de fɔ ko manto kelen bɛɛ d'accord manton dun ma daminɛ Nabi Ibrahima la pour que k'o ye ta Kuranu sura 42 aya verset 13 ako shara lakum min ad-din ako an bɛ ka min wahayu ka di ma sariya la diina sariya la an bɛ ka min fɔ e ye ma waso bihi nuhan o de fɔra Nuhu ye fɔlɔ wallazi awhayna min b'a la ka wahayu ka na e Muhamadu ma dɛ an y'o de wahayu ka taa Nabi Nuhu ma fɔlɔ
wa Ibrahima o de wahira kana nabi Ibrahima ma wa Musa o de wahira kata nabi Musa ma wa Isa o de wahira kana nabi la Isa ma an aqimu ay dina joni ni wahyu sharia kishawi donc pour que e ka dala yaron nabi nu de togo fora ka kon nabi Ibrahima nye korona sura woro de ba adanganiya ka fiye kun nabi nuhu ka koroni chapitre 6 verset 83 verset 84 atayna Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nashana rabbaka hakimun alimun atene wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl yaye ka koni mo ko folen Ibrahima Ismaila Ibrahima Ishaka Yakuba olu togo de fora folo korona sura 6 verset 83 a verset 84 ako ka kon unye ka kon olu nye ko nu fo kosebe nu ka manto tumbe ko bon mun wahira ka alakira fora ka kantigeli de ke wahyu fe aye wahi de sɔrɔ ko a ka kantigɛli kɛ ala ye ko nin tɛ kura ye nin ye laada kɔrɔmaw de don mantow bɛɛ kan a bɛɛ siga t'a la nabi Ibrahima tɛ nuhu ka kɔrɔ ni olu ye kosɛbɛ mais o bɛ sɔrɔ cogo di ala ko ale ye layi Corona sura et tun ye sura mun fɔ Corona chapitre 58 a verset 21 ko kataballahu ko ale ala ye wajibali kɛ a yɛrɛ kun ka la aglibanna ana wa rusuli sebaya ye ale an'a ka cidenw ta ye ale ala ta ye an'a ka cidenw alamɛdɛ ko cidenw ale ala ka dɛmɛ b'o o ye kosɛbɛ sebaya la tuma o tuma cidenw cira cidenw ni a ka manto mɔgɔw bɛ kari ɲɔgɔn na mais il dit que il fait triompher sa cause kosɛbɛ lui Dieu à travers ses messagers Allah a prescrit assurément je triompherai moi ainsi que mes messagers donc bagan mun bɛ kantigɛ lɛya fɛ on appelle ça le sacrifice de triomphe sebaya sɔrɔ kantigɛli de don sarakati ce n'est pas lié à l'histoire d'un fils non nabi Ibrahima lajarabi caman sɔrɔ parmi o lajarabi cɛla den kantigɛli nana na mais an tɛna don o lajarabi caman in kɔnɔna na parce que a b'an ka wagati suɲɛ mais kuma bɛ min nɔfɛ layidu ɲɔgɔnya de bɛ ala a n'a ka cidenw cɛ tuma o tuma ni ala ye cidenw ci mɔgɔw de bɛ o cidenw kɛlɛ ko mais la victoire finale appartient à lui Dieu et à ses messagers donc regarde qu'est-ce qui s'est passé quand nabi Nuhu ka kisa filɛ nin ye chapitre 54 comme wagati sera suratul khamar a verset 9 ka jigin tumana mina nabi Nuhu cira a ka manto mɔgɔ ma a ka manto mɔgɔw y'a nkalontigiya k'a kɛlɛ a sɔrɔla k'i kanto ko ala n'i ma dɛmɛ don n'i ma i ka ko ta k'u sera ne la dɛ o ye ne kɔni o ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye se kɛra na ala sɔrɔla k'a fɔ ko non ko se tɛ se ka kɛ i la ko kurun labɛn kurun labɛn a verset 9 ka jigin suratul kamar chapitre 54 verset 9 ka jigin k'a ka kurun labɛn k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen minnu sɔnn'a ye k'a k'u ladon kulun kɔnɔna na ko il va voyager quoi o de bɛ wele ko exode tagama bɔli quoi hijira boli non kiraw bɛ hijira de kɛ u bɛ gɛn u n'u ka manto bɛ kɛlɛ mais au final c'est eux qui auront la victoire n'u filɛ ka hijira kɛ chapitre 54 verset 9 et suivant et bien à baro tota amba surunya chapitre 11 suratul hud à verset 45 kaji Allahu akbar jiw nale donc voyagera aka bateau tara jɔ yɔrɔ min na o de bɛ ko judi kosɛbɛ an delila ka babo k'a kan ni min fɛ k'a tɔ sɔrɔ i bɛ taa YouTube kan n'i taara shahidu ka fɛn ta e bɛ judi bɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ safa ni marwa yɔrɔ ninnu de don bateau belebele kun don dɛ a taara échoué an delila ka babo kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a kɛra ani arafa kɛnɛ mɔgɔw jiginna a ye bateau kɔnɔfɛn jigin arafa kɛnɛ de la kosɛbɛ o kɛra Taurata de b'o fɔ e ye Taurata chapitre 8 verset 4 et suivant Genèse chapitre 8 verset 4 et suivant tumana mina a jiginna ye a verset 20 chapitre 8 verset 20 a ko an y'a yamaru pour remercier Dieu de la victoire du peuple croyant contre le peuple mécréant qu'on sacrifie pour moi exalte mon nom sur l'animal donc nabi Nuhu sɔrɔla ka
fɛn bɛɛ bagan mun bɛ sanu bagan mun ka sanu min bɛ se ka dun a y'a bɛɛ de labɔ min bɛ se ka kantigɛ a y'a bɛɛ kantigɛ Ala ye k'a di ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Nabi Ibrahima o kelen de don. Nabi Ibrahima quand il a été chassé de Ur salle de jamana kan Genèse chapitre 11 verset 31 ka jigi a nana a chapitre 15 Genèse chapitre 15 verset 7 hein ka tabla 9 la depuis 6 i y'a ye a sɔrɔla ka bagan misi cɛman misi san saba misi hein a bɛ si d'a kan san saba misi san saba san saba 3 quoi san saba misi quoi ani le bélier saga san saba saga hein a bɛɛ san saba tumana min na a bɔra Ir a nana Canaan a ko que j'étais donné la victoire contre le peuple mécréant. Comme maintenant remercie-moi ko yambeke itaye ko comment connaîtrais-je que je posséderais la Canaan. Il dit remercie-moi d'abord avec des sacrifices. O sɔrɔ denko kuma yɛrɛ tɛ yen a yɛrɛ fana ye lɛya kantigɛ Ala ye k'a sɔrɔ Ismaël ko kuma yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ kuma tɛ Isaka ma a ye kantigɛliw kɛ Ala ye après avoir eu la victoire éclatante sur son peuple parce que y'a fili tasuma de la a bɔlen a la a taara sira la a ye tagama sira kɛ hein voilà donc o kuma kelen an b'a kuncɛ teliya la Exode hein Exode chapitre 12 verset 1 ka jigi à verset 3 a ko le 10e jour du mois là le 10e jour du mois a ko Israël ka denw bɛ ba san kelen ba ani san kelen saga walima san kelen ba k'a b'a minɛ a b'a kantigɛ Ala ye après avoir donné la victoire de Moussa contre Pharaon tolen ji la a ye Pharaon halaki tuma min na a ko bon ça va être une tradition désormais à cette période la victoire dilen e ma ni wagati na ni wagati le 10e jour du mois Exode chapitre 12 verset 3 ka jigi quoi hein a bɛ bagan kantigɛ ka Ala jansa quoi o ye Musa ta ye Ala kira Muhammad Lamine Isaac chapitre Matthieu chapitre 5 verset 17 voilà donc il y a ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oui, non, je suis venu pour accomplir pour réaliser les lois de Dieu. Ale fana ye o kelen de kɛ ale fana gɛnna o Galilée ni fɛn na tumi yala la d'accord Muhammad Lamine ta chapitre 48 du Coran chapitre 48 inna fatahna laka fathan mubin la victoire éclatante ale gɛnna ka bɔ Maka chapitre 9 suratu Tauba aya binani Maka kaw ye réunion kɛ chapitre 8 suratul Anfal chapitre 8 verset 30 ils ont chassé le prophète de la Mecque donc à chapitre 9 Tauba verset 40 à Tara Madina à verset 97 à verset 100 à Tara Sigi Madina Badr kele nunu ben nana kasro Madina la bataille de Badr chapitre 3 suratul Ali Imran verset 123 ka jigi Badr kele nu be de kera o kofɛ de Ala ko bo sisa ikunda Maka Fatou Maka minene surat 48 la victoire éclatante à verset 1 ka tabla à 29 akoko bodo do Maka kono nana ni dona Maka kono ibe alkaba mine et tu réalises le sacrifice de triomphe pour ton Seigneur pour remercier aw beka bagan kantika ka kungolo kana kane Ala jansa ne Ala ye sebaya di ema Maka kafruka comme ni laydu a dira kiraw be ma wan kiraw be takamara ni chugo yala takama kofɛ victoire de be victoire ni kofɛ abe kantigeli ke chaque communauté nous avons institué un rite sacrificiel pour chaque communauté verset Hiji yɛrɛ ka sura kɔnɔ chapitre 22 verset 34 abe d'accord akila fangala kama sarala wala wala likira bi ko sabe inshallah yala wati kurun kama yala kuma kala babna soro oui kuma kala labati a sira wakati sira d'accord wala afdali bawo ni aflu garzige walma do bi fe dafalen ina hadha Allah huwa al-qasasul haqq nini kisaw la tiena may chapitre 3 verset 62 insha wa ma min ilahun illa ala wara tawbulu ni ala kelente ale de ba be do ale de ya ni fo anya ni folen flene sura ni haya d'accord wala afdali bawo ama fo ko kambe tuma wore wa salam